नुआ मुख्यमंत्री आम आई नुआ राज्य चलाऊदी आ कौन राज्य केते नवीन पट्टनायक दिहा हाथ थरू बसक से 25 वर्ष शासन कर चली दुख सुख जो नवा कथा नहीं चलते आमको सीना नहीं दायित्व मान करदे कि आम बेपार आम रोजगार आम आहार जोटा से आमको दायित्व मान करा दरकार से ही आम खोजुचु बर्तमान कौटी से आम खरार पड़ी रही ना लोक मैंने सब जाइए यही बैशाख मास खरा झांझी में मनुष्य गोरु गाई मनुष्य रही पाना मुंड बुलाऊँगी गोरु गाई कुआड़ छाड़ी कुआड़ जी रोड को गले बीएमसी वाला गाड़ी नहीं आती तर कामधन योजना सार कहते गाई गोरु पे पैसा नहीं आसिकी गाई गोरु किणला बेलू ये गाई गोरु भागी दे गाई गोरु कुआड़ छाड़ गाई पे जगह ना ये कमिशन का आईन आउ कौन सर्विस रोड पर पुणी माटी मिसला 81 घर आप सीधा सड़क चित्र देखापी चाहिए ये हूँ जो एकाम्बर कानन पार्क पाखे ये बेहरा साहिर जो बस्ती रही तार पूरा सीधा सड़क आपको देखापी चाहिए चित्र मो सहयोगी आपको से चित्र देखा पाखापाखि 3 ରୁ 4ଟି बुलडोजर लगी घर खाली करने घर को जिते भंगा जाऊँगी आप सीधा देखा पूर्व अनाउंसमेंट करा जायतला जे घोषणा करा जायतला जे घर भंगा जीवो एवं सर्विस रोड पर ये घर को भंगा जाइए आप देखुवे ये जितेबले पूरा 2 एकर भितर थिला 81टी घर एवं ताकू माटी मिसाई किंतु बड़ कथा होची एवं एठी प्रतिवाद देखा जाउनी कहीं प्रतिवाद देखा जाउनी कहीं दर्शक बंधु एठी जो माने जगह पाइबे अर्थात जो मान को अलॉटमेंट करा जायछि 65 घर सेठी जगह पाई परिबे जोठी पूर्वरु सालियासाही भंगा जाइतला से थैथान कर जाइतला से भली एठी मध्ये 81 घर रु 65 जो मान घर थिला से माने 65 जन सेठी थैथान पाइबे एवं आउ जो अन्य मान रहिले 81 जन भितरु तांको मध्ये ता प्रोसेस चली अर्थात कागज पत्रर ये देखा जाउछि जांच करा जाउछि वास्तव में केते वर्ष धरी किए रही किए भड़ा रही तार जांच करा जाउछि एवं परवर्ती समय तांको मध्ये जगह मिलवा नहीं कि सूचना रही किंतु आपण देखंतु पूरा शांतिपूर्ण भाव में कौन एटी विक्षोभ देखापी मिलूनी एवं कौटी कहीं एम को प्रतिश्रुति दि जगह दिज्व बोली तेणु करके आपन को देखी सीधा सड़क चित्र जो मैंने ये अच्छा बीडीए बीएमसी जीए डिपार्टमेंट समस्ते उपस्थित अच्छा समस्ते उपस्थित रहा एटी पूरा खाली कर पाखापाखि 8 ରୁ 10 प्लाटून पुलिस मुतयन काले कौन समस्या देखा किंतु एजाएँ कौन प्रकार समस्या देखा जाए ना कहीं पूर्व मुझे जो कथा कहती से कथा कहूँ जे एठी कौन प्रकार विवाद देखा जाउनी कि कौन समस्या देखा जाउनी एथिपाई जे सेमान को थैथान करने कहुई आम आलोचना करवा जो मैंने अच्छा आज्ञा आपंकर जगह थिला एठी ना आमर जगह नुह आम वाटकर काम करूँ आम मीटर खोलिया पे आस देखुली एठी जो मानकर इलेक्ट्रिक रही संजोग रही इलेक्ट्रिक कटा जाइए एवं सापाई लोक नियोजित अच्छा आपण एठी सीधा सड़क चित्र देखुं आम कथा जो मैंने सामिल अच्छा जो मैंने अच्छा आज्ञा ये गोटे सर्विस रोड पर भंगा गला केमी देखुं निश्चय एटा जनसाधारण स्वागत योग्य कहीं सी जिते दिन रही सी जी दिन बेनिफिट पाइले पाइले निश्चय देखो जगत बिहार जो भिड़ रोचे केते एक्सीडेंट होती दैनिक एक्सीडेंट हो मो मदर भी माने एक्सीडेंट पड़ते सुविधा समस्त निश्चय निश्चय रास्ता तो दरकार लोक संख्या जो बढ़ुची रोड निश्चय दरकार तेणु एपटे रास्ता है माने प्रत्येक रोड साइड गुड़ा निश्चय खाली हो यह हूँ कथा तेणु सबुदिन तो रहा जो बस्ती कौन सबुदिन रहा कथा सरकार गोटे पटे घर भांगुंट रास्ता भुवनेश्वर सौंदर्यकरण करने अंपटे एम थैथान साहय खंडे पाल खंडे किसी ना पाल खंडे पानी सुविधा ए पशु जंतु गाय गोरु गाई अच्छे सुविधा किटा करवा कथा हठात थैथान करने कहुई 65 घर आलट आलट है जो मैंने आगुरी रही जो मैंने नुआ आसी रही किसी ना जो मैंने आगुरी रही रेशन कार्ड अच्छी इलेक्ट्रिक बिल अच्छी पुणा बिल सब अच्छी अच्छी किंतु नुआ लोक जी रही किसी ना देखुले जे एठी जेतेबेले गोपाल मान रोहुतिले अर्थात जेतेबेले गाई गोरु एठी रोहुतिले हजार हजार शह शह संख्यार से नहीं जितेबाला एम सीना आप देखिए जगह पाइबे सीना एम को जगह दिज्व किंतु केते स्क्वायर फुट्र जगह आपन तो पूर्व भिजुआल देखिथे जे टोटाल 300 स्क्वायर फुट्र जगह मिलूँ अपार्टमेंट टाइप घर कर भितर एम को सामिल कर किंतु गाई गोरु जीवे कुआड़े ये बर्तमान बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती आज जो भाई अच्छे आम आलोचना करिया भाई बर्तमान जगह लोक पाइबे किंतु गाई गोरु जो मान से कुआड़े जी गाई गोरु कथा आज्ञा आमको तो कही स्थायित्व मान करें कौन करेंगे से आम आईपर
ଆଜ୍ଞା ଥାଇତମାନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ଗାଈମାନେ ବି ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଗାଈ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଇତମାନ କରିବେ, କେଉଁଠି କରିବେ ବୋଲି ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ସିନା ନେଇକି ଥାଇତମାନ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେପାର, ଆମର ରୋଜଗାର, ଆମର ଆହାର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମକୁ ଥାଇତମାନ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଖରାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଇସାରିଲେଣି। କେବଳ ଆମର ଯେଉଁ 4-5 ଘର କି 8 ଘର 10 ଘର ଆମର ଗାଈ ଅଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମକୁ ଯେମିତି ଗୋଡ଼େଇ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେମିତି ଆମେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଗାଈ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି କି ନାଇଁ କିଛି ଥଇଥାନ କରାଯିବ କି ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଈ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେଇଠି ରହିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ଼ରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେବୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗାଈ ରଖିବେ, ବାସ୍ ଗାଈ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆଜି ତ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁନି, କାଲିକି ଯାହା ହବ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ ରାସ୍ତା ହଉ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ରହୁଛି? ସେଟା ଆମର ମତ କଥା ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ କହିବେ କି ମୋ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ କି ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମିତି ଚଳିଥିଲୁ ସେମିତି ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବୁ କି? ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଜିନିଷ, ସରକାର ତା ମତରେ ଯାହା କରୁଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯିବ ବୋଲି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା ତ କରାଯାଇଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମଳରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କି ଏ ଜାଗାରେ ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ହେବ, କୌଣସି ବସ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏବେ ବି 8ରୁ 10 ଘର ଯେଉଁମାନେ କି ଗାଈ ଗୁହାଳ କରି ରହିଥିଲେ ବା ଗାଈ ଗୁହାଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇବେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ମାନେ କେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତମ୍ବୁପାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଯେଉଁ ଲୋକ ଥଇଥାନ ହେବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ବା ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋପାଳମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ତାହା ସତରେ କ'ଣ ସରକାର ଶୁଣିବେ? ଆପଣ ସରକାର ଶୁଣିବା କଥା। ଆମେ ଆମର ଜୀବିକା ସାର ଜାଣିଲ, ତା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଟିକେ ତାଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍। ଟିକେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସାର କରିନି, ସରକାର କରିନି। ଆମର ବିତ ଯେଉଁଟା ଆମର ବଞ୍ଚୁଛୁ ସେଇଟା ଆମର କରିବି 40-50 ଗାଈ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଇଗଲେଣି ଆପଣ? ହଁ ପାଇଛୁ ଘର, ଘର ପାଇଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଘର କରିଥିଲେ ଆପଣ 2-4ଟି ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଘର କରିଥିଲେ, 2 ଏକର ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ 81ଟି ଘର ହୋଇଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ଆପଣ ରହିପାରିବେ କି ସେତିକି ଜାଗା ଭିତରେ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଠି। ବଢ଼ିଲା ପୁଅ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଘର ସାରେ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି 2 ବଖରା 3 ବଖରା କରି ଛୋଟ ପାର୍କରେ ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହିବ ସେଇଠି ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ସେଇଠି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ମନ ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଘର କରିଥିଲେ, ଘର କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିଥିଲା ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି ଏବଂ ଆଜି ତାହା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିରେ ମିଶିଛି 81ଟି ଘର। ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଥା ହେବା। ମା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି କି? ନାଇଁ ବାପା, ଗାଈ ଗୋରୁ ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଖୋଲିଦେବୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଖୋଲିଦିଅ, ଗାଈ ଗୁହାଳ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ଏମିତି ତ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଆମର କରମ। ଏଇ ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା ଝାଞ୍ଜିରେ ମଣିଷ ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ଗୋରୁ ଗାଈ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିଏ ରୋଡ଼କୁ ଗଲେ ବିଏମ୍ସି ବାଲା ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଇକି ଗାଈ ଗୋରୁ ମରିଯିବେ। ଆମକୁ କିଏ ଧନ ପଇସା ଆମକୁ ଦେବ କିଏ? ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନେଇ ଗାଈ ଗୋରୁ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, କିଏ ମୋତେ ପଇସା ଦେବ? ସରକାର ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହୁନ? ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲେ ମାନେ 4 ଦିନ ତ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ 4 ଦିନ ସାରା କେଉଁଠୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖିବୁ, ନହେଲେ ମଣିଷକୁ ରଖିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ? ତାହେଲେ କାମଧନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଇଁ ପଇସା ନିଅ ଆସିକି। ଗାଈ ଗୋରୁ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼, ଗାଈ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଇଏ କମିଶନଙ୍କ ଆଇନି ଆଉ କ'ଣ? ସେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ କ'ଣ କରିବୁ? 4 ଦିନ ହେଲାଣି ମଣିଷ ଖିଆ ପିଆ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଜିନିଷ ବୁଝିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଚାକିରି ନାକା ଘର ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଘରକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ଆଲାସ କରିସାଣି ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ ବୋଲି। 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ହାତରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେତେ ନେଇଥିଲେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଆ ହାତ ଥରୁ ପଛକ ସେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଯେ ନେବା କଥା ନେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ଭୁଲ ଥଇଥାନ କରାଗଲେ, ମୋହନ ସରକାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯେ ବାପା, ଗୋରୁ ଗାଈ ଚାଖେଟେ ଘର, ଯାହାର ଛୁଆଟେ ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ଥିବ ସିଏ ଚଳିଯିବ। ଯାହାର 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ବାହା ତୋଳା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ସାରା ରହି ଛୁଆ ଚଳିବେ କହିଲ?
ସିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ 10-15 ବର୍ଷ ଛୁଆ ସେ କେମିତି ଚଳିବେ କହୁନା ଏମିତି ହେଇକି ସାରା ଅଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ବାହା ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭଙ୍ଗା ଯିବ ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ନୂତନ ସରକାର ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା जो सौंदर्यकरण भुवनेश्वर सौंदर्यकरण ये नुआ प्रयास करा प्रयास रे लोके खुशी अच्छा घर भंगा जाते लोकंर दुख ना किंतु गाई गोरु रे कौटी कूल बेउसा अर्थात जो मान गोपाल मान रही से ए गाई गोरु को लेकिन से बंचती परिवार चलाती जिते बड़े घर भंगा जाती दुख ना गाई गोरु रे कौटी थैथान व्यवस्था जदि सरकार जो प्रतिश्रुति से प्रतिश्रुति अनुଯାयी कर दिखती हे तो से आउटे खुशी है। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जीवन को सह प्रियकांत साहू रियो न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।